हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे 1 2 3। पहले हम गोल शेप्स बनाएंगे और उसमें हम 1 2 लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलिए बच्चों, सीखते हैं 1 2 3। ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, सी ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक कलर। Red color 1, green color 2, pink color 3, yellow color 4, sea green color 5, violet color 6, orange color 7, blue sky blue color 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.